Kita ke informasi olahraga, saudara. Jelang laga melawan Indonesia di Gelora Bung Karno Jumat besok, pelatih tim Jepang menyatakan timnya bakal tampil agresif menghadapi tim Garuda. Pelatih klub Jepang Hajime Moriyasu bilang pertandingan melawan Indonesia akan berjalan sulit karena tim Garuda diperkirakan bakal tampil bertahan. Selain agresivitas, Hajime bilang juga akan memanfaatkan tendangan jarak jauh untuk membongkar pertahanan Indonesia. 明日の試合、インドネシアが守備的に来るかどうかということは全くわからないと思っています。特に、試合の入りは、ホームの、サポーターの声援も受けて、かつこれまでの試合の中でも、アグレッシブに試合に入っていくというところはチームとしても、戦い方があると思いますので、相手が、ブロックを、作ってきて、守備的に来ても、アグレッシブに、前からプレッシャーをかけてくる、戦いを、してきたとしても、我々が柔軟に対応できるように準備していかなければいけないと思います。Setelah menggelar konferensi pers, timnas Jepang langsung menggelar latihan sekaligus menjajal Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terlihat skuad Hajime Moriyasu hanya menggelar latihan ringan jelang melawan timnas Indonesia. Akan menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia Jumat mendatang, pelatih timnas Shin Tae-yong mengakui kekuatan calon lawan. Jepang memang tim Asia dengan peringkat FIFA terbaik, yaitu 15 dunia. Namun menurut Shin Tae-yong, para pemain Garuda tetap harus memiliki kepercayaan diri. 이제 모든 선수들이 다 모였기 때문에 오늘부터 이제 좀 우리가 일본전에 대비해서 훈련을 시작하기 때문에 잘 준비할 것이다 보시면 되겠습니다. 일본은 뭐 아시아에서 가장 랭킹이 좋은 팀이기 때문에 선수들이 할 수 있다는 자신감, 그리고 피지컬 쪽이나 모든 면에서 우리가 뒤지지 않는다는 그런 강한 멘탈을 갖고 부딪히는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. Pemain belakang timnas, Justin Hubner, menilai dia dan rekan-rekannya tetap memiliki peluang mengambil poin dari Jepang. Pemain Samurai Biru memang memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa. Namun, sejumlah pemain di skuad Garuda juga matang di kompetisi Eropa. Yeah, we know already. I played in the Japanese league, so I know the level is really good and high. They like to play quick. The players are really technical there. But we have a lot of quality in the team as well. So I think we don't have to be scared of them because they are high in the world ranking. We have a lot of quality, so we will be able to compete with them, and then we see what happens. Dalam laga Jumat nanti, timnas kedatangan pemain baru, Kevin Dix. Kevin telah bergabung dalam latihan Selasa malam. Pemain Copenhagen FC ini mengaku sangat bersemangat untuk menjalani debut pertamanya membela Merah Putih. I'm really blessed with the people around here. The support on the airport, the support from social media. I love it, and I want to thank everybody for it. I can't wait to see you all guys on Friday. I love to see the support, and I'm really excited. Sementara itu, timnas Jepang pun sudah menjalani latihan di lapangan A Senayan, Jakarta. Latihan dipimpin langsung pelatih Hajime Moriyasu. Bermain di kandang dengan dukungan penuh supporter harus dimaksimalkan J.I.J.S dan kawan-kawan. Mencuri poin dari Jepang akan memperbesar asa timnas lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia. Tim Liputan Kompas TV.